বড় বড় না সীতা বড় বড় না যুক্তা বড় বড় না সীতা বড় বড় না যুক্তা রে অন্তি বসাই রাম উত্তর দেলে বাবুমান ମୁଁ କାଲି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ସିଂହାସନଟେ ପଡିଛି ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନ ଉପରେ ମୁଁ ବସିଛି ଆଜ୍ଞା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ସୀତା ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛି ହଳଦିଆ ଲୁଗାଟେ ପିନ୍ଧିକି ଆସିକି ମୋ କୋଳରେ ବସିଛି ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଲୁଗାଟା ଆଜ୍ଞା ଶୁଭ ଆମେ ମଣିଷ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଜୀବନରେ 3 ଥର ହଳଦିଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧେ 3 ଥର 2 ଥର ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧେ ଆଜ୍ଞା ଥରଟିଏ କଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କହିବେ ଗାୟକ ପ୍ରମାଣ ଦିଅ ପ୍ରମାଣ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲୁ ତୁ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ମା ମାନେ ଧୋବା ଘରେ ଦଉଥିଲେ ଧଳା ଲୁଗା ସେ କାଚିକି ରଖୁଥିଲା ତାକୁ କହନ୍ତି ସାଫି କନା ଆଜିକାଲି ଛୁଆ ତ ଆଉ ତ ଘରେ ଜନ୍ମ ହଉନାହାନ୍ତି ନା କୋଉଠି ଆଜିକାଲି ଛୁଆ ସବୁ ମେଡିକାଲରେ ଜନ୍ମ ଆଚ୍ଛା ମେଡିକାଲରେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ କପଡା ଗଜ କପଡା ଦରକାର ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଜଣେ କିଏ ହାତ ଟେକିକି କହିପାରିବେ ଯୋଉ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଗଜ କପଡା ପିନ୍ଧିଛି ସେ ଗଜ କପଡାଟା ନୀଳିଆ ନା ନାଲିଆ ନା ହଳଦିଆ ନା କଳା ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ସେଇ ଧଳା ଗଜ କପଡା ପିନ୍ଧିବ ନା ନୀଳି ନା ନାଲି ଏଗୁଡାକ ସୋନାରା ଶୁଣ୍ଡରେ ପଶିବନି ମୋ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବେଳେ ଧଳା ଲୁଗା ଆମେ ପିନ୍ଧିବା କେତେବେଳେ ନା ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ ତୋତେ ବୋଲିବେ ମୋଡ଼ା 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 ଖଣ୍ଡ କାଠ ହେବ ତୋ ପାଇଲୋଡ଼ା ଛଖଣ୍ଡ କାଠ ହେବ ତୋ ପାଇଲୋଡ଼ା ଅଙ୍ଗେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବେ ଧଳା ବସନ ସଙ୍ଗେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିବେ ଧଳା ବସନ ଆଣିଛୁ ଧନ କେତେ ତୁ ଉପାର୍ଜନ ତୁଣିକେ ଧନ କେତେ ତୁଣି କାନନ ମୁଁ ନୃସିଂହ ତା ପାଲା ଗାଉଛି ସୁନା କୁଣ୍ଡଳ ହଳେ ପିନ୍ଧିଛି କାନରେ ସୁନା ଫୁଲ ହଳେ ଲଗେଇଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବି ମୋ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ପୋଡ଼ିଦେବେ ନା ନା ଆଗ ଖୋଲିକି ନେଇକି ଘରେ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ପୁରେଇବେ ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ଯେତିକି ଅର୍ଜନ କରିଛୁ ତୁ କିଛି ନବୁନି ନା ନା ଭଗବାନ ରାମ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଛି ହଳଦିଆ ଲୁଗାଟେ ପିନ୍ଧିକି ସୀତା ମୋ କୋଳରେ ବସିଛି ସେତିକି ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲା ଭାଇ ଭାଇ ମୁଁ କାଲି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ଆରେ ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛୁ ଆଜ୍ଞା କଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛୁ ଆଗ କହ ତାପରେ ତତେ ପଚାରିବି ଆଜ୍ଞା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପଇନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ହେରା ଧାଡିଟିଏ କଲମ କଲେ ଆଜ୍ଞା ବିଚକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୋଇଲା କ୍ଷଣ ବିଚକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୋଇଲା କ୍ଷଣ କ୍ଷଣ ତାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜ ବିକ୍ଷଣ
ଯାଇଛି ବୋଲି କି ଦେହଟା ବଞ୍ଚିଛି ତ ଭଗବତୀ ଦୟାରେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଡାକୁଛି ଏମିତି କଷ୍ଟ କାହାକୁ ନ ଦଉ। ପାଲା ଗାଇକି କାମାକ୍ଷା ନଗରରୁ ଆସୁଛି ରିନୋଲ୍ଟ 7 ସିଟ୍ କାର ଡ୍ରାଇଭର ଏମିତି ବାଡେଇଲା ଗାଡିକି ଗୋଟେ ଗଛରେ ଗୋଟେ ପାଳିଆ ମରିଗଲା ମୋର ଗୋଟେ ପାଳିଆ ଗୋଡ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଛି ସେ ଆଜି ପାରୁନି। ମୁଁ ନିର୍ଲଜଟା କେମିତି ବଞ୍ଚିଛି ଭଗବତୀ ଦୟାରେ ଦେବତେ ଗାଇ ପାରୁଛି। ତାପରେ 2 ମାସ ଯାଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ଟିକେ ଦେହ ପାଲାକୁ ଯାଉଛି। କାମୁଡ଼ିଲା କୁକୁର ଭେନ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲା ପୁଣି 2 ମାସ ଘରେ ପଡିଲି। 2 ମାସ ପରେ ପାଲା ଗାଇବାକୁ ଯାଇଛି କେନ୍ଦୁଝର ଅଁରା। ପାଲା ଗାଇକି ଶୋଇଛି ରାତି 3:30 ବଜେଇଲା ସାପ ଛୋଟ ଗୋଟେ ପାଦ। ତଥାପି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ଭଗବତୀ ଦୟାରେ ଦେହଟା ଟିକେ କମି ଯାଇଛି। ତାପରେ ତ ବୟସ ହେଲାଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମତେ ତ ଲୋକ ବୁଢା କହିଲେଣି। ବୁଢା ଏତେବେଳେ ଯାଇକି କାହିଁକି ଆସିନି ବୁଢାକୁ ଡାକ। ଆଉ ତ ଟୋକା ଯୁବ ସମ୍ରାଟ ନୁହଁ ସମ୍ରାଟ ତ ଲେଖିପାରିବିନି କାହିଁକି ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରାଉତ ବଞ୍ଚିଥିବେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରାଉତ। ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ଅଖଣ୍ଡ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାହୁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ରାଟ ଗଲାଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମ୍ରାଟ ଅଛି। ଆଉ ସିଏ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେମିତି ଲେଖିବି ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ମୋ ନାଁଟା। ସେଇ ଯୁବ ସମ୍ରାଟ ହେଇକି ଥାଉ ସେଇ ଯୁବ ସମ୍ରାଟରେ ଜୀବନ ଯାଉ। ଲକ୍ଷଣ କଲା ଭାଇ ଲୋ କାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। କଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲୁ? ବିଚକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୋଲେ ସେ କ୍ଷଣ क्षण बोले से क्षण क्षण बोले से क्षण क्षण তারে স্বপ্ন আজ বিক্ষণ काले स्वप्न आदि क्षण ব্যস্ত গেছ লঙ্কেশ সুত চড়ি মহিষ देश किस शीत दही মহিময়ী ক্ষীণ দক্ষিণ মহি মহি কি দক্ষিণ সে বলি স্নেহ 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 দিলে বলরে জর জর বিলে করে জয় জয় ভূষা রঙ্গ বারে ভূষা জীব মো বারে ভূষা রঙ্গ বারে দুষা জীবনী বারে ভূষা রঙ্গ বারে ভূষা জীব মো বারে ভূষা রঙ্গ বারে দুষা রঙ্গ বারে এরণে সরলোকে তার লক্ষণ কহিলা ভাই কালি মু ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। ନା କଣ ଦେଖିଛୁ? ନା ମୁଁ ଦେଖିଛି ରାବଣର ପୁଅ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଗୋଟେ ଲୁହା ପାତ୍ର ସେ ଲୁହା ପାତ୍ର ଭିତରେ ବିଷ ଗୁଡାକ ପୁରେଇକି ଢକ ଢକ ପିଉଛି। ଆଉ ଦେହ ମୁଣ୍ଡରେ ଖାଲି ତେଲ ଗୁଡାକ ଜର ଜର ଗାଧେଇ ସାରିକି ଲଗେଇଛି। ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଣ ମାରି ଦେଇଛି ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତଟା ମରିଯାଇଛି। ଇଏ ପାଲାର କାହାଣୀ। ତାହେଲେ ଆମେ ପାଲାରୁ କଣ ବୁଝିବା? ଆମ ଜୀବନଟା ଏ 3ଟା କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ହଉଛି। ଏ 3 କର୍ମ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରୁଛେ ଆମେ ଜାଣିକି ବି କରୁଛେ। ନା କଣ? ନା ଲୁହାରେ ଖାଇଲେ ये ठियारे मुतिले ये मदरे सरबे मातिले मदरे सरला किए
आमे काहींकी कली जुगरे समस्त अधा वर्षिया होचे कहीं की हेलो बाबू भाई अपन जानछन्ती ए समयटा होची पेंडालर समय मु मंच पर छै जे उठै पाबे किंतु बारंबार आमे तीनिटा जिनस किए जणिए देखिया हातटा को टेकी खाली कह जणे की मु भारी खुशी हेबी अच्युतानंद कहले आमे लुहारे खाइले हाँ लुहारे हम धन लुहारे खाइले ए, लुहा बोले लुहा बोले का घरे स्टील बासन नाई टिके कहले स्टील बासन का घरे नाही समस्त को घरे अछि अच्छा से बासन जते बेला हमें किणुछे आज्ञा ता स्टिकर रे कोन लिखा जाई कौन ना स्टेनलेस स्टील कलंकी विहीन लुहा से लुहारे खाइले खाइले आजिकाली पिला माने बापा को मागिले कहले ना आमे ये ओधालिया पेंट पिंधिबुनी आमे बेलुनु जीनी पिंधिबु बेलुनु चीनी आ बोपा टंका देला पुओ तो बेलुनु जीनी पिंधिला चिपा जीनी एक जेते बेले लागिवो बसी पइला को पछपटू पेंट फाटी जिवो आ ठिया हेगी छाड़ला लुहारे खाइले ठियारे मुतिले मदरे सर्वे मातिले इंद्रजित आज्ञा जाइसी लक्ष्मण स्वप्न देखिछि हेला आपण को मनरे गोटे प्रश्न आसु आपण निजे जानी छंती मां सुमित्रा लक्ष्मण को कहिथिला कौन कला बोइला सुमित्रा पुत्र सविदिबु श्री राम मानस जानी श्री राम मानस जानी अरे भोला श्री राम मानस जानी बोइले हे सुमित्रा पुत्र सविदिबु श्री राम मानस जानी श्री राम मानस जानी अरे भोला श्री राम मानस जानी निद्रे सर्व सर्व ऋतु हरिबु मिली से सबस हरिलु निद्रे सर्व सर्व ऋतु हरिबु मिली से सबस गिलिते हरिलु ओई उजागर पानी रे मधु जाउची संगे ए बदो जाउची संगे कोन माया बिरसुर पुण्यरे बदो जाउची संगे नारायण मंगल करंतु सर्वारिष्ट शांतरस्तु सपरिवार मंगल भवंतु विश्वजन मानकर भल पाइबा तो ऊपर सेमती थाउ एतिकी महाबाहु को चामर टेकुची मु आउ केते दिन बंचिबी ए वर्ष मु पाला शेष आउ आर वर्ष ठू बापा हाथरू चामर देखिबुनी पाला गाइबिनी समस्ते मना करी सारलेणी किंतु कथा देछि जते बेले गालु हमर तो आसीबी मो कर्म को मु करी सारिछि आउ केवल पुरी दोलबे दिशा तो राती जटणी निरंजनपुर 12 राती घटगा तारिणी 7 राती मां मंदिर गुड़ा को बंद करी हबनी सेई तकर नृसिंह होता पाला जीवन शेष प्रभु मंगल करंतु सर्वारिष्ट शांत हो अच्छा आपण मान जिते बेले विचार करले राम बणु को गला ता मां कोन कहिला लक्ष्मण मां कौन कहली निद्रे सर्व सर्व ऋतु हरिउ सर्वरी बोले कोन राती राती सबु राती एक उजागर रहिउ हाँ सोइबुनी ना ना राम तोर बड़ भाई नुह तो बापा बापा सीता भाउज नुह मां हाँ सेवा करू जमा शोबुनी माँ पाद छुईकी नियम कर हाँ अच्छा लक्ष्मण माँ पाद छुईकी नियम कला अच्छा 12 वर्ष खाइबिनी 12 वर्ष शोइबिनी हाँ 12 वर्ष अनाहार हाँ ये ना नहीं है क्या अच्छा लक्ष्मण 12 वर्ष खाइनी ना बंचिला केमती मु सेटा सर हाउआ
मुझे काली पाला सारिकी पलि आईली सेठू जाजपुर अनुष्ठान कहली आग कोशला माछ रोषे करथा होता खाइले पेंडालू को जीव नहले नट किरे दिने आमे उपास रही पारुने ये 12 वर्ष केमती उपास रहिला कौन है आज्ञा भूल किसी होउछि ना मते डर लगुच आपन जे पछकु मुंडा करी पदे कथा होउछंदी भाबुछि काले मोर कोडी भूल हे गला ओहो 12 वर्ष काल लक्ष्मण खाइछि ना खाइनी 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 तो बुपा दिहे करे पाला वाला हेथलु 12 वर्ष काल न खाई जणे बंची गला रे मूर्ख लक्ष्मण गोटी को ओटे अनंत अवतार भोला भोला अनंत अवतार भोला भोला अनंत अवतार अनंत नाग करई पवन आहार पवन आहार भोला पवन आहार भोला भोला पवन आहार अनंत आहार भोला पवन आहार लक्ष्मण टी होची अनंतंकर अवतार नाग साप गोटे नाग साप गात भितर 5 वर्ष रहिले तार किछि होबनी काहीकि काहे ना से पवन आहारी आ लक्ष्मण खाइलानी कौन जदि पवन ता नाक पुड़िया भितरे जदि न कर थांता एटा बंची थांता मर जाई थांता हा 12 वर्ष काल पवन आहार करिकी बंचिला आज्ञा कहला भाई मु कथा दउछि काली इंद्रजित टाकू मु मार देबी विभीषण पचारा तो बुपा मार देला से कोठे अछि तू जानिछु कोठाई आगो ता एड्रेस ता खोजुन हेई मो बसा घर करे सोना दास बसा घर दिही परे मो निद भांगिला मु उठिली जागी भिडिकी ता लुगापटा घोषाली कल टंका 500 दे मो पाखेर नाही कहला मो पाखेर नाही मु कल पेंडाल को जीवा को देबी आगो 500 कार्ड हे तापरे जीवु अच्छा मुसिना सोना दास एड्रेस ता पाइछि बोली की ता बसा घरे पसी गली जदि न पाई थांती ताहले आपणकर जो इंद्रजित ता एड्रेस ता कोठे थिला कवि सम्राट उपइंद्र भंज बही हेला बई देही सबिलास धारिए कहिले बटे लंका भूतले बटे लंका तले बटे भूतन तले बटे लंका तले जात जात बेदरे होम जात ना करिए अजरु धीरे धीरे मनोरथ रे बिहुए जळु